आज़म सवाती की एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिशें, पीटीआई ने एतराफ़ कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म सवाती कर रहे हैं, पीटीआई बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। अगर आज़म सवाती एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सब हमारा नस्बुल ऐन है। अगर कोई बात आगे बढ़ती है जिसमें शख्सी आज़ादियाँ और बुनियादी हकूक़ को बहाल किया जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। एटमी प्रोग्राम तनाज़े पर ईरान और अमेरिका के दरमियान दिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। अब्बास इराक़ची ईरान और स्टीवन टेकोफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा पैगाम रसानी की ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका के साथ हक़ीक़ी और मुनसिफ़ाना मुआहिदा चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है ईरान को खुशहाल देखना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को माने या नताइज के लिए तैयार रहे। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी तजारती जंग में तेजी। एक तरफ चीन ने जवाबी टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है, दूसरी जानिब कनाडा के मुनफरद जवाबी इक़दामात ने अमरीकी सदर को हैरान कर दिया। कनाडा ने अमरीकी इक़दाम के जवाब में अमरीकी रियासत अलास्का को जाने वाले हर ट्रक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है टैरिफ की जंग में कोई फाते नहीं होता। चीन की तरक्की को खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली। अमेरिका एक तरफा तजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। चीनी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है किसी गुंडे को 1 इंच की रियायत दोगे तो वो 1 मील आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का तफसीली दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने बेलाज आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। बेलाज फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड ट्रक भी तैयार किए जाते हैं। फैक्ट्री से तैयार की जाने वाली मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की जाती हैं। फैक्ट्री में कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले आलात भी तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में भी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरे बेलारूस मुकम्मल। लंदन अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा का लाहे अमल और तंजीमी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान फ़ौजी ताउन और तजारत में इजाफे के मुआहदे। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भेजने पर इत्तफ़ाक़। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बेलारूस से तुर्की पहुँच गई। अनातोलिया के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ आज आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। अभी आपको बराह रास्त चलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस वक्त ताजरों से खिताब कर रहे हैं। बात ये करना चाह रहा हूँ कि आप कई दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं अलॉन्ग विद जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, वेयर वी आर ऑल वेरी क्लियर कि एज पब्लिक सर्वेंट्स, बिकॉज दैट्स हू वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हमने हाज़िर होना है चेंबर्स के पास, हमने हाज़िर होना है जितने भी और फोरम्स हैं, सेक्टोरल फोरम्स हो सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं, टू हेयर यू आउट। और आपकी जो भी आपकी जायज़ इश्यूज़ हैं जो आपने अभी उसका ज़िक्र भी किया, फॉर एनी इंडस्ट्री there can be sort of 2 or 3 things which are always going to be critical in terms of how we take the industry forward.
اس میں فائنینسنگ کاسٹ کا بات ہوتی ہے، اس میں انرجی کاسٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں ٹیکسیشن کی بات ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں جب آپ ان میں الائنمنٹ لے کر آئیں گے، آلسو فرام اے ریجنل کمپیٹیٹیو پرسپیکٹو، اسی طرح انڈسٹری جو ہے وہ آگے چلے گی. تو جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں، میں fully appreciate and understand that, because as I keep on saying, کچھ 1.25 سال پہلے میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا. تو I am from the private sector. I have had the privilege of being a banker to a number of companies. میں صرف 2-3 چیزیں اس میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا, and then also touch on the points that you have just mentioned. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, but this is not an end in itself. It's a means to an end. یہ بیسک ہائیجین ہے. یہ بیسک ہائیجین ہے کہ ہمارے جو ایکسٹرنل انویسٹرز ہیں, اگر ہم ان کے پیسے واپس نہیں کر سکتے, اگر ہم ان کی ڈیویڈنڈ اور پروفٹ ریپیٹریشن ان کی مناسب وقت میں نہیں, اگر ہم ان کے پیسے واپس نہیں کر سکتے, اگر ہم ان کی ڈیویڈنڈ اور پروفٹ ریپیٹریشن ان کی مناسب وقت میں نہیں کر سکتے, تو بیفور وی موو فردر انویسٹمنٹ, یہ ہم آگے کیسے لے جا سکتے ہیں in terms of the contracts which we've already established. So alhamdulillah, June of last year we have cleared all the dues, and inshallah going forward this is not the type of discussion that our foreign investors are going to have with us. Now in terms of local investors, تو یہ معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس میں انفلیشن کا نیچے آنا بہت امپورٹنٹ چیز تھی, لیکن اس کے آن دا بیک آف دیٹ پالیسی ریٹ کا نیچے آنا, اور خاص طور پہ جو کائبور ہے, پالیسی ریٹ کی ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, پالیسی ریٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, بٹ الٹیمیٹلی تو آپ کا جو تعلق ہے وہ تو کائبور کے ساتھ ہے نا. تو کائبور جو پالیسی ریٹ تھا تو 23-24% پہ تھا, کیونکہ کسی نے کچھ کمانا تھا. آج 12% پہ ہے. جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو کائبور مائنس اس وقت بورو کر رہی ہیں, اور جو باقی کمپنیاں وہ بھی کائبور کے ارد گرد بورو کر رہی ہیں. سو 10% ایون دوز اینٹیز اینڈ کمپنیز وچ آر لیوریجڈ, ماشاءاللہ جن کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے, جنہوں نے بورو نہیں کیا, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز گون ڈاؤن ان اے ہیوج وے, ان اے بگ وے. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور میں ایز اے فارمر بینکر ہی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سب لوگوں کی بیلنس شیٹس اور انکم اسٹیٹمنٹس کا مجھے تھوڑا بہت علم ہے as we go forward and what debt servicing does to your balance sheet. بات ہوتی ہے, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اس میں انفلیشن کا نیچے آنا بہت امپورٹنٹ چیز تھی, لیکن اس کے آن دا بیک آف دیٹ پالیسی ریٹ کا نیچے آنا, اور خاص طور پہ جو کائبور ہے, پالیسی ریٹ کی ہم ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, پالیسی ریٹ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, بٹ الٹیمیٹلی تو آپ کا جو تعلق ہے وہ تو کائبور کے ساتھ ہے نا. تو کائبور جو پالیسی ریٹ تھا تو 23-24% پہ تھا, کیونکہ کسی نے کچھ کمانا تھا. آج 12% پہ ہے. جو بہت بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو کائبور مائنس اس وقت بورو کر رہی ہیں, اور جو باقی کمپنیاں وہ بھی کائبور کے ارد گرد بورو کر رہی ہیں. سو 10% ایون دوز اینٹیز اینڈ کمپنیز وچ آر لیوریجڈ, ماشاءاللہ جن کی کوئی لیوریج ہی نہیں ہے, جنہوں نے بورو نہیں کیا, ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز گون ڈاؤن ان اے ہیوج وے, ان اے بگ وے. اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اور میں ایز اے فارمر بینکر ہی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ سب لوگوں کی بیلنس شیٹس اور انکم اسٹیٹمنٹس کا مجھے تھوڑا بہت علم ہے as we go forward and what debt servicing does to your balance sheet.